वालेकुम मेरे तलबा व तालिबात, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारा जो लॉन्ग है रोज़े पर जामे नोट लिखें उस पर बात होगी। रोज़े का लग़वी मायनी, अरबी में रोज़े के लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसके मायनी है किसी फ़ेल से रुक जाना। फ़ेल का मतलब होता है काम, बाज रहना, परहेज़ करना। सोम की नमाज श्याम है। इस्तिलाही मायनी ऐसी फ़र्ज़ बदनी इबादत जिसमें हर बालिग, आकिल, सेहतमंद और मुकीम मुसलमान सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात नफ्स से रुका रहे, रोज़ा कहलाती है। रोज़े का मफ़हूम, रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है जिसके लग़वी मायने रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ़सानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। कुरान मजीद की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत। इरशाद बारी अरकान इस्लाम में रोज़े को बुनियादी अहमियत हासिल है और कुरान हकीम के मुताबिक ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ रहा है। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम नाफरमानी से बच सको। मज़कूरा वाला आयत मुबारका में रोज़े के फ़र्ज़ होने के ज़िक्र के साथ साथ रोज़े के अव्वलीन मकसद तकवा और परहेज़गारी का भी जिक्र किया गया है। सफ़र और मर्ज़ के अलावा रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और पर फ़र्ज़ है। अहादीस नबी खातमुन नबिय्यीन की रोशनी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो शख्स झूठ और बेहुदा बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसके खाने पीने को छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं। सहरी और अफ्तारी के औकात, तलू फजर से सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और मगरिब का वक्त शुरू होने पर अफ्तार का वक्त होता है। खुद सहरी और अफ्तारी करने या किसी मुसलमान को करवाने की बहुत फजीलत बयान हुई है। सहरी करने की फजीलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहरी करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। अफ्तार करवाने की फजीलत, किसी मुसलमान को अफ्तार करवाने के लिए सिर्फ खजूर, पानी, हस्बे तौफीक दस्तरखान बिछाने पर भी अजर सवाब की नवीस सुनाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार कराया तो इसे भी इसके बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके रोज़ेदार के सवाब में से कोई भी ज़रा कमी नहीं की जाएगी। रमज़ान मुबारक में फ़यूज़ व बरक़ात, नुज़ूल कुरान मजीद चूँकि लैलतुल क़द्र में हुआ इसलिए इस महीने में हर अमल में खैर और बरकत बढ़ जाती है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया। रमज़ान मुबारक में मुसलमान तिलावत कलाम मजीद की बरकत हासिल करते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, पूरा महीना कुरान मजीद की तिलावत माहिर कारी और हफ़ाज़ कराम की इमामत में सुनते हैं। इत्तकाफ़ की सुन्नत, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ख़वातीन व हज़रात इत्तकाफ़ की सुन्नत अदा करते हैं। रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबा कराम भी इबादत में कमरबस्ता हो जाते थे। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु अन्हा अज़वाज मुत्तहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखती और इत्तकाफ़ भी किया करती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 दिनों का इत्तकाफ़ करते थे। रोज़े के फ़वाइद व समरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक ईमान और इत्तिसाब के साथ रखे जाने वाले रोज़ों के फ़वाइद दर्ज झेल हैं। बीमारियों से महफूज, रोज़े रखने से जहाँ इत्मीनान क़ल्ब और सब्र और शुक्र जैसे रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ कम खाने की वजह से मैदे को पूरा महीना आराम मिलता है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात की तकमील, रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात व सदक़ात अदा करते हैं जिससे गुरबा, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी हो जाती है। कनात और सार की सिफ़ात, कम से कम गज़ा पर इत्तफ़ाक़ किया है इंसान में कनात और इसार की सिफ़ात पैदा करती हैं। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी, मुकर्रर वक्त पर सहरी और इफ्तार इंसान को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देती है। जिस्मानी और रूहानी तहारत, इसारा और हमदर्दी, रोज़े से मुसलमानों में तक़वा और परहेज़गारी, जिस्मानी रूहानी तहारत और इसारा और हमदर्दी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा, रोज़े की हालत में दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा होता है, इनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। नेकी और तकवा की फ़िज़ा, रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़िज़ा पैदा होती है जिसकी वजह से मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है और रूहानी तस्कीन हासिल होती है। अल्लाह ताला की खुशनुदी, हर साल एक महीने तक अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक़ कामयाबी से मुकम्मल करके ज़ब्त नफ्स की वो क़ुव्वत हासिल होती है जिससे शैतान की हर तरकीब का आसानी से मुकाबला किया जा सकता है।
باہمی یگانیت کے فروغ کا سبب۔ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانیت کی فروغ کا سبب بنتا ہے۔ روزے کے مقاصد اور اثرات۔ روزے کے چند اہم مقاصد اور اثرات درج ذیل ہیں۔ رضا الہی کا ذریعہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا سب سے اہم ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تقویٰ۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری بھی ہے۔ انسان تمام برائیوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، حرام سے نفرت کرتا ہے، حلال چیزوں کو اپناتا ہے، یہ انسان کی تقویٰ اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ ضبط نفس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات پر قابو پانے کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام خواہشات بس سے بچاتا ہے۔ اس طرح انسان روزے کی وجہ سے برائیوں کے جنگل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نفس انسان کا خاصا ہے، اگر اس کی ایک ناجائز خواہش پوری کر دی جائے تو پھر وہ دوسری کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ نفس کو ڈھیل ہی نہ دی جائے۔ جذبہ ہمدردی۔ جب انسان روزے کی حالت میں بھوکا ہوتا ہے تو اسے غریبوں کی بھوک، فاقے اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ قناعت پسندی۔ روزے کے باعث انسان قناعت پسند ہو جاتا ہے، کم کھانے پر اتفاق کرتا ہے، دوسروں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، اپنے حصے میں سے دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، اس طرح اس میں اثار کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان روزے کی وجہ سے قناعت و اثار کا نمونہ بن جاتا ہے۔ قبولیت دعا۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، کیونکہ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنا دیتی ہے۔ انسان برائیوں سے بچ نکلتا ہے اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور محبوب بندوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ گناہوں کی بخشش۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں اور برائیوں کے لیے ڈھال ہے۔ خلوص سے دل سے روزہ رکھنے سے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی بخشش کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ روزہ انسان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور حرام خوری اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ سادہ زندگی۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی تمام تعیشات کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سادہ زندگی گزارتا ہے۔ خوف خدا۔ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت انسان زیادہ تقویٰ حاصل کرتا ہے، اور یہی چیز انسان میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی۔ روزے انسان میں وقت کی پابندی کا احساس بھی اجاگر کرتے ہیں۔ طبی فوائد۔ روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ کھانے کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، روزے کی وجہ سے اس کی خوراک میں کمی آتی ہے، جس کی وجہ سے نظام ہضم کی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں، انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھ کر تندرست رہو گے، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، بے شمار فاسد مادے انسانی جسم کے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مشقت کی عادت۔ انسان روزہ رکھ کر دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور اپنے روزمرہ کے تمام معاملات سر انجام دیتا ہے، اس سے انسان کے اندر مشقت اور محنت کی عادت پروان چڑھتی ہے۔ روحانی مضبوطی۔ روزے سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ ضبط نفس اور تقویٰ کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، شیطانی حملے اور وسوسے سے محفوظ رہتا ہے، روحانی طور پر مضبوط ہو کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ شفاعت کا ذریعہ بھی ہے روزہ۔ حاصل کلام، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کریں تاکہ معاشرے کے ندار اور غریب لوگوں کی مدد ہو سکے، اور رمضان مبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان مبارک کے معاملات کو سال بھر بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اب یہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیسن میں۔ اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔